صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انی اسألک بسیدنا محمد رسول اللہ المہاجری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبسیدنا ابی بکر صدیق المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عمر بن الخطاب المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عثمان بن عفان المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا علی بن ابی طالب المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا طلحہ بن عبید اللہ المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا زبیر بن العوام المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عبد الرحمن بن عوف المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا سعید بن زید المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا ابی عبیدہ عامر بن الجراح المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عمران بن حسین المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ اللہم واسألک بسیدنا اخنس بن حبیب المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا الارقم ابن ابی الارقم المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا انیس مولا رسول اللہ المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا ایاس بن اوس الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا اسید بن حضیر الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا انیس بن قتادۃ الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا انس بن معاذ الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا ابی بن معاذ الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا ابی بن کعب الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا اسعد بن یزید الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا اوس بن ثابت الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا اوس بن ثابت الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللہم واسألک بسیدنا بلال بن رباح المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا بحیر بن ابی بحیر الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا بحاس بن ثعلبۃ الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا بسبسۃ بن عمر الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا البراء بن معرور الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا بشیر بن سعد الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا بشر بن البراء الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللہم واسألک بسیدنا تمیم مولا بنی غنم سلم الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا تمیم بن مولا فراش الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا تمیم بن یعار الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللہم واسألک بسیدنا صف بن عمر المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا ثعلبۃ بن حاتم الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا ثابت بن اکرم الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا ثابت بن ثعلبۃ الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا ثابت بن خالد الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا ثابت بن خنثال الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا ثابت بن خنثاء الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا ثابت بن حداد الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا ثابت بن عمر الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا ثعلبۃ بن عمر الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا ثعلبۃ بن عنمۃ الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللہم واسألک بسیدنا جبر بن عتیق الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا جبیر بن ایاس الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا جابر بن عبداللہ بن عمر الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا جابر بن عبداللہ بن رثاب الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا جبار بن صخر الخزرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللہم واسألک بسیدنا حمزۃ بن عبد المطلب المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا حمزۃ بن عبد المطلب المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا حمزۃ بن عبد المطلب المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا حاتب ابن ابی بلتعۃ المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا حاتب بن عمر المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا حسین بن الحارث المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا الحارث بن انس الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا الحارث بن حاتب الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا الحارث بن اوس بن رافع الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا الحارث بن اوس بن معاذ الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا الحارث بن خزمۃ الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا الحارث بن ارفجۃ الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ
وبسيدنا الحارث بن عتيق الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث بن نعمان الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حاتم بن عمرو الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حارثة بن سراقة الشهيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حارثة بن نعمان الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حارثة بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث بن خزمة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث بن ثمة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحارث بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا الحريث بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حباب بن المنذر الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حبيب بن الأسود الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حرام بن ملحان الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا حمزة بن حميرة الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا خالد بن البكير المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خباب بن الأرض المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خباب مولى عتبة المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خريم بن قاتك المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خولي المهاجر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قواد بن جبير الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا قداش بن قتادة الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خليفة بن عدي الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خراش بن ثمة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خارجة بن الحمير الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خارجة بن زيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خلاد بن ثويد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خلاد بن رافع الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خلاد بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خالد بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خليدة بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خبيب بن عدي الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا خبيب بن إسحاق الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا دكين بن سعيد المهاجري رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا ذي الشمالين بن عبد عمرو الشهيد المهاجري رضي الله تعالى عنه بسيدنا ذكوان بن عبد قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا ربيعة بن أقسم المهاجري رضي الله تعالى عنه بسيدنا ربعي بن رافع الأوفي رضي الله تعالى عنه بسيدنا رفاعة بن عبد المنذر الأوفي رضي الله تعالى عنه بسيدنا رافع بن يزيد الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا رافع بن أنجدة الأوفي رضي الله تعالى عنه بسيدنا رافع بن المعلى الشهيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا رافع بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا رافع بن حارث الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا رفاعة بن حارث الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا رفاعة بن رافع الخزرجي رضي الله تعالى عنه بسيدنا رفاعة بن رافع الخزرجي رضي الله تعالى عنه بسيدنا رفاعة بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا راشد بن المعلى الخزرجي رضي الله تعالى عنه بسيدنا ربيع بن إياس الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا رحيلة بن ثعلبة الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا زيد بن الخطاب المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن حارثة المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن أسلم الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زياد بن ثقن الأوفي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زياد بن عمرو الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زياد بن لبيد الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن المزين الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن المعلى الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن وديعة الخزرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا زيد بن خارجة الخزرجي رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا الثائب بن مدعون المهاجري رضي الله تعالى عنه بسيدنا الثائب بن
عثمان المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سالم مولا ابی حذیفۃ المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا ثبرۃ بن فاتق المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سنان ابن ابی سنان المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سہیل ابن وہب المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سویبۃ ابن وہب المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سویبۃ ابن سعد المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سعد مولا حاتب المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سعد ابن خولۃ المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سعد ابن خیثمۃ الشہید الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سعد ابن معاذ الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سعد ابن عبید الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سعد ابن زید الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سلمۃ بن ثابت الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سلمۃ بن سلامۃ الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سلمۃ بن اسلم الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سالم بن عمیر الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سہل بن حنیف الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سہل بن عتیق الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سہل بن قیس الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سہل بن رافع الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سہیل بن رافع الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سعد بن سہیل الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سعد بن ربیع الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سعد بن عبادۃ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سعد بن عثمان الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سعد بن سعد الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سماک بن سعد الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سفیان بن بشر الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا سراقۃ بن کعب الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سراقۃ بن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سلیم بن الحارث الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سلیم بن ملحان الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سلیم بن قیس الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سبیع بن قیس الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سلیط بن قیس الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سنان بن سیف الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سواد بن ردین الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سواد بن غدیۃ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا ثائب بن خلاد الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم واسألک بسیدنا شجاع بن وہب المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا شماس بن عثمان المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا شریک بن انس الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم واسألک بسیدنا صفوان بن وہب الشہید المہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا صہیب بن سنان المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سبیح مولا ابی العاص المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا سیف بن سواد الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم واسألک بسیدنا الضحاک بن حارثۃ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا الضحاک بن عبد عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا دمرۃ بن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم واسألک بسیدنا طلیب بن عمیر المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا الطفیل بن الحارث المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسیدنا الطفیل بن مالک الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا الطفیل بن نعمان الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم واسألک وبسیدنا زہیر بن رافع الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم واسألک بسیدنا عاقل بن البکیر الشہید المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبیدۃ بن الحارث الشہید المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمیر بن ابی وقاص الشہید المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمیر بن عوف المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن جحش المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن سہیل المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن سراقۃ المہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وبسيدنا عبد الله بن مخرمة المهاجر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن مسعود المهاجر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عبد الله بن مدعون المهاجر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عياض بن ذهير المهاجر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عثمان بن مدعون المهاجر رضي الله تعالى عنه وبسيدنا عتبة بن غدوان المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عقبہ بن وہب المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عکاشۃ بن محصن المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عامر بن البکیر المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عامر بن ربیعۃ المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عامر بن فحیرۃ المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمار بن یاسر المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن الحارث المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن سراقۃ المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن ابی سرحل المهاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن معاذ الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمیر بن معبد الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عامر بن یزید الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمارۃ بن زیاد الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا اویم بن سعیدۃ الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عباد بن بشر الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبید بن ابی عبید الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبید بن طیحان الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبد الرحمن بن جبر الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن جبیر الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن شریک الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن سہل الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن سلیمۃ الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن طارق الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عاصم بن قیس الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عاصم بن عدی الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عاصم بن ثابت الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عامر بن سعد الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبید بن ابی عبید الاوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عوف بن الحارث الشہید الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمیر بن الحمام الشہید الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمیر بن عامر الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمیر بن الحارث الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمارۃ بن حزم الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبید بن زید الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبد ربہ بن حق الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن عبداللہ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن حمییر الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن حارث الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن ایاس الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن قیس الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن طلق الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو الجموح الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عمرو بن ثعلبۃ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عامر بن سلمۃ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عامر بن امیۃ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عامر بن مخلد الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عائد بن معاذ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عاصم ابن العقیل الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عصمت بن الحسین الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا اسیمۃ الاشجعی الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبس بن عامر الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عباد بن قیس بن عامر الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عباد بن قیس بن عبسۃ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبادۃ بن الخشخاش الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبادۃ بن ثابت الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ بن ربیع الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن عبد مناف الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن کعب الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن عمیر الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن قیس بن صخر الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن قیس بن خالد الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن رواحۃ الخضرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن
عرفۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا عبداللہ ابن عرفۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا عبداللہ ابن ثعلبۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن زید ابن ثعلبۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا عبداللہ ابن زید ابن عاصم الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا عبداللہ ابن عامر الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عبداللہ ابن عامر الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا عبداللہ ابن نعمان الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا اتبان ابن مالک الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا عتبۃ بن ربیعۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ بسیدنا عتبۃ بن عبداللہ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عقبۃ بن عثمان الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عقبۃ بن وہب الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عدی بن ابی الرقباء الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عطیۃ بن نویرۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا عنترۃ مولا سلیم بن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللهم واسألك بسیدنا غنام بن اوس الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللهم واسألك بسیدنا الفاکہ بن بشر الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا فروۃ بن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللهم واسألك بسیدنا قدام بن مدعون المہاجری رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا قتادۃ بن نعمان الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا قطبۃ بن عامر الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا قیس بن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا قیس بن محصن الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا قیس بن مخلد الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسیدنا قیس بن سکن الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللهم واسألك بسيدنا كعب بن جماد الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا كعب بن مالک الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا كعب بن زید الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللهم واسألك بسيدنا لبدۃ بن قیس الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ اللهم واسألك بسيدنا مہجع بن صالح الشہید المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مالک بن ابی خوبل المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مالک بن عمرو المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مدلاج بن عمرو المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مصعب بن عمیر المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معمر بن الحارث المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مرثد بن ابی مرثد المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا المقداد ابن الاسود المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مصطح بن اوساطۃ المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مسعود ابن ربیعۃ المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا محرز ابن نضلۃ المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معتب ابن عوف المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معن ابن یزید المہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مبشر ابن عبد المنذر الشہید الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مالک ابن رافع الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مرارۃ ابن ربیع الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا محمد ابن مسلمۃ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا المنذر بن قدامۃ الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا المنذر بن محمد الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مالک بن قدامۃ الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مالک بن نمیلۃ الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معن بن عدی الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معتب بن قشیر الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معتب بن عبید الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مسعود بن عبد سعد الاوسی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معوذ بن الحارث الشہید الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معوذ بن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معاذ بن عمرو الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معاذ بن الحارث الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معاذ بن جبل الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معاذ بن معاذ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا معاذ بن سمۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مالک بن ربیعۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مالک بن رفاعۃ الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ وبسيدنا مالک بن دخشم الخضرجی رضی اللہ تعالی عنہ
وبسيدنا مالك بن مسعود الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مسعود بن عوف الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مسعود بن خلدة الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مسعود بن خلاد الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مسعود بن زيد الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا محذر بن زياد الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معبد بن عباد الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معاذ بن قيس الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا معقل ابن المنذر الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا المنذر بن عمرو الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا محرز ابن عامر الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا مليل ابن وبرة الخضرجي رضي الله تعالى عنه اللهم واسألك بسيدنا نصر بن الحارث الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نعمان بن أسر الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نعمان بن أبي قدامة الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نعمان بن سنان الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نعمان بن العرج الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نعمان بن مالك الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نعمان بن عبد أمر الخضرجي رضي الله تعالى عنه بسيدنا نعمان بن عمرو الخضرجي رضي الله تعالى عنه بسيدنا نعيمان بن عمرو الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا نوفل بن عبد الله الخضرجي رضي الله تعالى عنه اللهم واسألك بسيدنا واقد بن عبد الله بن عبد مناف المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا وهب بن سعد المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ودية بن عمرو الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا ودقة بن إياس الخضرجي رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا هاني بن نيار الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا هبيل بن وبرة الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا هلال بن أمية الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا هلال بن المعلى الخضرجي رضي الله تعالى عنه اللهم وأسألك بسيدنا يزيد بن الأخنس المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا يزيد بن رقيش المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا يزيد بن سكن الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا يزيد بن الحارث الشهيد الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا يزيد بن هدام الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا يزيد بن المنذر الخضرجي رضي الله تعالى عنه اللهم واسألك بسيدنا أبي سنان بن محسن المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي مرثد بن الحسين المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي مقشق المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي كبشة مولى رسول الله المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي سلمة بن عبد الأسد المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي صبرة بن أبي رحم المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حذيفة بن عتبة المهاجري رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي عقيل بن عبد الله بن ثعلبة الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي الهيثم بن طيحان الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي مليل بن الأذعري الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي لبابة بن عبد المنذر الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حنة بن مالك الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حبة بن ثابت الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي ضياه بن ثابت الأوسي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي الشيخ بن ثابت الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي دجانة بن خرشة الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي طلحة بن سهل الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي الحمراء مولى الحارث الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي العور بن الحارث الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي أيوب بن زيد الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي حبيب بن زيد الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي قيس بن المعلى الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي خالد بن الحارث ابن قيس الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي خارجة بن قيس الخضرجي وبسيدنا أبي سرمة بن قيس الخضرجي وبسيدنا أبي خزيمة بن عوف الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي قتادة بن ربع الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي داود بن عامر الخضرجي رضي الله تعالى عنه وبسيدنا أبي المنذر بن
بن عامر القدرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا ابی سلیط بن عمرو القدرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا ابی حسن بن عمرو القدرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا ابی الیسر بن عمرو القدرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبسیدنا ابی مسعود بن عمرو القدرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا الہ العالمین، یہ وہ بندے ہیں تیرے جو تیری بارگاہ میں انتہائی مقبول ہیں۔ مولا تعالیٰ ان بابرکت نفوس کے واسطے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین